ସେମାନେ 3 वर्ष कार्यकला निजर शिक्षागत योग्यता थाई सरकार वर्तमान प्रतिबदल बर्तमान डायरेक्ट ओपीएससी नियुक्ति द्वारा पुनः नियुक्ति प्रदान करुछि जहाँ फल आमर जो 18+ परिवार रही से परिवार वर्तमान जीवे कुआड़े बीजेडी सरकार आपको चाकरी देइदेला ताहाले आपण बीजेपी सरकार को केमिति वोट देले बीजेपी वर्तमान जतबेले से वोट जतबेले हमें देलु एवं आमे जतबेले से सुनिले नै से सरकार आमे किछ आशावादी थिलु जे वर्तमान नुवा सरकार किछ नुवा आशा हमको मध्ये दैथिले आमे मध्ये आशावादी थिलु जे नूतन सरकार मध्ये किछ गोटे करिवे जदि आम पाखे अभिज्ञता नथिला प्रकृत में आमर सर्टिफिकेट नथिला आमे पढ़ेबार शक्ति नथिला वर्तमान आमे 3 वर्ष पढ़ाउथुलु केमिति दुईटी बैच मध्ये पास आउट गोटे वर्तमान परीक्षा दउचंती गोटे पास आउट के गलेडी सुनंदो समाज रे एमिति एक माने माने बाहन सृष्टि हेलानी जदि कारण प्रत्येक सेक्टर रे मध्ये कलंकित अधार सृष्टि होची ता माने नुहे जे शिक्षक समाज ए कलंकित पई दायी नै शिक्षक मानकर समस्या आमे 2023 मसरो वर्तमान सुधा आमर नूतन भावे सरकार तरफ बीजेडी सरकार जतले थिला से समय आज पर्यंत आमर 303टी उच्च माध्यमिक विद्यालय सारा ओडिसा खोला जाई अछि आमर वर्तमान जो अछंती अतिथि अध्यापक एवं अध्यापिका मानकर मुख्य समस्या होउची से माने 3 वर्ष कार्यकला परे निजर शिक्षागत योग्यता थाई मध्य सरकार वर्तमान प्रतिबदल वर्तमान डायरेक्ट ओपीएससी नियुक्ति द्वारा पुनः नियुक्ति प्रदान करुछि जहाँ फल आमर जो 18+ परिवार रही से परिवार वर्तमान जीवे कुआड़े आमे जो आशा दे खंडे खंडे बीजेपी सरकार को वोट देइथिलु ना आपण बीजेडी सरकार बेले मध्ये आमे थिलु पुनर्भाव रे बीजेडी जतले बीजेडी सरकार चेंज हां आज्ञा ना ना बीजेडी सरकार देइ नथिला बीजेडी सरकार जतले प्रथम आसीथिले बीजेडी सरकार से पर्यंत आमे वर्तमान बीजेडी सरकार ठारू आरंभ करी वर्तमान बीजेपी सरकार पर वर्तमान मध्ये कार्यरत अछंतु जेहेतु सरकार आज्ञा जदि बीजेडी सरकार आपको चाकरी देइदेला ताहाले आपण बीजेपी सरकार को केमिति वोट देले बीजेपी वर्तमान जतबेले से वोट जतबेले हमें देलु एवं आमे जतबेले से सुनिले नै से सरकार आमे किछ आशावादी थिलु जे वर्तमान नुवा सरकार किछ नुवा आशा हमको मध्ये दैथिले आमे मध्ये आशावादी थिलु जे नूतन सरकार मध्ये किछ गोटे करिवे जेहेतु आमे बारंबार आसिला परे बीजेडी सरकार सुनिले नै परिवर्तन आशा नै आमे बीजेपी सरकार को वोट देइथिलु एवं बीजेडी सरकार वर्तमान 1.5 वर्ष हेला परे मध्य आमे अविरत आमे दाबी पत्र देई आसीचु पूर्वरु मध्य आमे समस्त मंत्री को ठारू आरंभ करी एमएलए एवं एमपी मानकर सिग्नेचर सिस्टमटा कोन है माने सिस्टमटा आपण वर्तमान सिस्टम रहउची आम जागारे आमर सरकार केमिति भाबरे आमर डायरेक्ट नियुक्ति करूछंती काहेकि ना जदि आम पाखरे मानपत्र नथिला बा कार्यदक्षता नथिला आम पाखरे शिक्षागत योग्यता नथिला सरकार बीजेडी सरकार हुंतु बा बीजेपी सरकार हुंतु जदि आम पाखरे अभिज्ञता नथिला प्रकृत में आमर सर्टिफिकेट नथिला आमे पढ़ेबार शक्ति नथिला वर्तमान आमे 3 वर्ष पढ़ाउथुलु केमिति दुईटी बैच मध्ये पास आउट गोटे वर्तमान परीक्षा दउचंती गोटे पास आउट के गलेनी एवं 100% रिजल्ट मध्ये मो विद्यालय कथा मु कहूची एवं सारा राज्य रे मध्ये मु जा लक्ष्य करची आपण मध्ये गत वर्ष ए जो अपग्रेड हायर सेकेंडरी स्कूल ले देखिबे 100% रिजल्ट हेची जदि आमर शिक्षागत योग्यता नथिला ताहले आमे तो हमको प्रथमे सरकार नियुक्ति देई नथांते से भल शिक्षागत योग्यता नथिला बोली किए कहला सरकार तो वर्तमान से करूछन ता माने हमको छटई करियार मुख्य उद्देश्य कोन रहउची जदि हम पाखरे शिक्षागत योग्यता नाही माने सेति हमको छटई करा जाउची हम से भाबुछु अच्छा पिला अभार पाठ छाड़ीबारे ओडिसा होती प्रथम आज्ञा एटी शिक्षक फेज बाय आसी आंदोलन करूछन आज्ञा ताले अधार पाठ छाड़ीबारे काहे हम ओडिसा अछि कोन बुझि पाइल नै अधार पाठ छाड़ी की पिला माने दादन श्रमिक के साजुची तो के घरे चुली जाउ आज्ञा ताले एते समस्या तो केबे लोअर प्राइमरी के समान आसुनांती किंतु शिक्षक माने अध्यापक माने आसुन आज्ञा तेनु जदि आपण माने समस्या नै के आसुन आपण माने को सरकार सुनंदो कहार समस्या किए नै आसीबो आमे तो सेटा कहि परिबुनु जे आपण जने शिक्षक हिसाब रे मोर सामाजिक भाव रे प्रश्न अधार पाठ छाड़ीबारे ओडिसा प्रथम काहेकी प्रथमे काहेकी से कथा तो माने जो माने गरीब श्रेणी पिला माने थांतु से माने तांकर बापा मां को पई कोन शिक्षकंकर किछि भूमिका नै शिक्षकंकर भूमिका अछि आमे
ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତେ ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତ 1800 ପରିବାର, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଏ ଦାଦନ ଯାଉଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନରେ ବସିବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ସରକାର କେମିତି ଜାଣିବ ନା ସରି ଆମର ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମେ ତ ପାଠ ପଢଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆମେ ପାଠ ପଢେଇବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବୁ। କିଏ ଦାଦନ କଲା ବା କିଏ କଣ କଲା ସେଟା ସରକାର ଦାୟୀ। ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମୟରେ ଆମେ କାମ କଲୁ, ନା ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ତାପରେ ନା ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମେ ଝାଡୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ପିଅନ ନଥିଲେ ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମିଛ କହୁନାହୁଁ, ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗନ୍ତୁ। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 2023 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କିରାଣୀ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଝାଡୁଦାର ଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ପିଅନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ନିଜେ ଚାବି ଖୋଲି ନିଜେ କ୍ଲାସରେ ରୁଟିନ ମାରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଳଙ୍କିତ କଳା ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ବହୁତ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁରି ଗୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଶିକ୍ଷକର ତ ସିରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଶୁଣନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, କଳଙ୍କିତ କଳା ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ମାନେ ବାହାନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଯଦି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏ କଳଙ୍କିତ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। କାହା ମନରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତିକା ବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ରାଜନେତା ମାନେ କଣ କଳଙ୍କିତ ନୁହେଁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ କଣ ନାରୀକୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନି, କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖୁନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମାଜଟା ଟିକେ ଅଲଗା ନା, ସମାଜ ଅଲଗା କେମିତି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା